Cotisap, cotiser, sponsoriser, soutenir, contribuer, participer. Ni mɔgɔ min b'a fɛ ka fara Kanda sira kan alisilamɛya baara walakiliw la i bɛ se k'i ka ɲumanya kɛ nin sira in fɛ. Cotisap/Kanda sira Mali a bɛ kɛ ka alisilamɛw bɛɛ lajɛlen nafa. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Ni maa min hamina ye hiji ɲuman ye k'a kɛ faamuya jɛlen kɔnɔ k'a kɛ kɛcogo ɲuman kɔnɔ i teliya joona i k'i tɔgɔ sɛbɛ Kanda voyage fɛ. Ni aw b'a fɛ k'aw to aw sigiyɔrɔ la k'aw tɔgɔ sɛbɛ a bɛ weleli kɛ nɛgɛjuru sira ninnu na plus 223 20 22 46 00 66 16 01 23 walima an ka site internet sanfɛ www.kandavoyage.com. n'o kɛra bɛɛ Kanda sira bɛ sira don aw kɔrɔ aw ka se ka hiji ni umra kalan daminɛ aw mana kɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ. Kanda voyage o ye hɛrɛ sira ye. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اكفنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. لك بسوام لك الدانقوك لك بلو أسلام يتشنك لك أنفات المنيا ذاتك أمبين على فاكان قبلبك لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. دون واي كما جويرو منا دندمني وي كما بلالا غنيما كوكونغا ango ni mu ya islam ya gani masoroku folay foko nyoya do duna uni nyonje fewngunga femunu sorola kelela na fami ko al ghanaim o ko sorola chumina sahaba do lakalil ke anye ola kuma kun joraw deka ale ya nyefo anye foko nyoya inana kadamuga ay kuma de jo o kadungu ala kambe sobna عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال أما فيلك أبو عبادة بن صامت ما أقول خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أقوم برا كفو على كرام صلى الله عليه وسلم أنا على كرام برا يوم في وشهدت معه بدرا أكون بدر الشيريا على كرام في وكره ناي بدر كلك يوم في قال تايند أبنا مين لك لايد على رد بي ما كروي أقوم برا على كرام صلى الله عليه وآله وسلم وكره دي أولونا برا يوم في كتاب بدر كللا أو كو عليه كلين شيريا عليه رب بكنكاي فالتقى الناس فهزم الله العدو أوا كم كل فلاي ينظر مو ينون بنوي سلامو ككل بلو أني كافر ككل بلو هو ينون به الله تعالى كافر يغلب أي كافر يغلب كسبايا دي مؤمنون فانطلقت طائفة في آثارهم يطاردون ويقتلون أوا كو كلا جالي إسلامي ولا سا يا دون فلو كلا بيتي ñenema de karimbe ñona yoro janfe kelete murube ni mbolo murube yere bulu abe ñona bani fali commencera ka digi kulumina olu be ni sahabu ke o koro olu be o toni min tora sa olu bu yere ni olu ba do kwani nu siga joble
kɛlɛ tiɲɛna an bolo wa bɛna kafiru y'a ye k'a fɔ kɛlɛ tiɲɛna u bolila u ka maa faata cayara minɛta cayara o kɛra min kɛ u bolila ko kafiru bolilen a silamɛ jamakulu tilala 3 ye tila fɔlɔ olu kɔni u sen fa kafiru nɔfɛ an t'u to yen dɛ an ka taa an bɛ ɲɔgɔn na u bɛ dɔw faa u bɛ dɔw ɲɛnɛma minɛ u bɛ kɛ k'u nɔbɔ halisa u bolitɔ u bɛ kɛ ka boli u nɔfɛ k'u kɛlɛ hali bi ko kulu dɔ ye o fari da k'o waleya in kɛ a yɛrɛ ye ka tugu kafiru nɔfɛ k'u nɔbɔ ka d'a ka kɛlɛ ɲɛdɔn dɔ fana y'o ye ni seri jugu la n'a bolila tuma dɔw la boli ye fɛɛlɛ ye i bɛ t'i labɛn ka segin o tuma n'i y'a gɛn fo ka taa a mabɔ i la kosɛbɛ walima ka tila ka digi k'a la sira fɛ o bɛ kɛ sababu ye ka segili ŋaniya taa ka bɔ a la wala maa minnu y'u gɛn olu ye u gɛn ni o sira ye k'a fɔ an bɛ ninnu gɛn de u kɛlɛ fo k'u s'u dan na ko jamakulu dɔ y'o kɛ olu tora ka kafiru gɛn وأكبت طائفة على المغنم يحرسونه ويجمعونه ko jamakulu dɔw ko nin ko kɛlɛ banna olu kɔni y'u firi ghirra ay ghafla k'a ɲinɛbaatɔ to a yɛrɛ hakili la ko kɛlɛ tɛ yen bilen ka na taa dangari a sigilen la ko dɔw hakili tor'o la olu farala ɲɔgɔn kan ka na kɛ ka alakira koli sallallahu alaihi wa alihi wasallam kɛlɛ banna sa nka kafiru kana ka gɛlɛ u ka na an to girin na an ɲinɛbaatɔ ka na dangari alakira la sallallahu alaihi wasallam a ɲinɛma olu nana kɛ ka alakira koli sallallahu alaihi wa alihi wasallam wana an ko jamakulu kɛra 3 ye tɔ kelen dɔ olu ye kafiru nɔbɔ hali bi jamakulu tɔ kelen dɔ y'u firi ganima kan ka fɛnw kɛ ɲɔgɔn kan n'u kɔni ka jate la a kɛlɛko ye nin ye min dɔn ka kɔrɔ ka kɛlɛ kɔrɔw laada olu y'a ko ye ni min ye min sɔrɔ o k'o ta wana olu ye fɛnw fara ɲɔgɔn kan ni min ye min sɔrɔ o b'o gɛrɛ a yɛrɛ la jamakulu 3nan olu taara koli ka alakira koli sallallahu alaihi wasallam ka alakira kɔlɔsi حتى إذا كان الليل ko fo tuma min na su kora sa tile bɛnna su kora وفاء الناس بعضهم إلى بعض maaw segira maaw nana fara ɲɔgɔn kan minnu dara kafiru nɔbɔ minnu bɛ ganima fara la ɲɔgɔn kan minnu bɛ alakira kɛrɛfɛ u bɛɛ nana fara ɲɔgɔn kan sisan su kolen u bɛɛ nana kɛlɛ dagayɔrɔ la u bɛɛ nana fara ɲɔgɔn kan قال الذين جمعوا الغنائم ko minnu ye ganimaw fara ɲɔgɔn kan olu ko نحن حويناها u ko anw ye nin tigiya ta ka ban koyi nin fɛn ninnu kɔni an ye ninnu fara ɲɔgɔn kan ka ninnu k'an da ye ka ban hawainaha o ye anw ye ninnu milikiya ta ka ban kɔrɔ ye ninnu mara b'anw de bolo anw ye nin ta ka ban ganima minnu filɛ anw bolo anw de y'u fara ɲɔgɔn kan wa ninnu y'anw ta ye وليس لأحد فيها نصيب maa wɛrɛ ni yɔrɔ tɛ nin na dɛ bɛɛ n'i garisɛgɛ don nin y'anw garisɛgɛ ye maa si ni yɔrɔ tɛ nin na minnu y'olu fɛnw fara ɲɔgɔn kan min ye min ta olu ko u k'anw de ye ninnu tigiya ta ka d'a kan anw de y'a fara ɲɔgɔn kan nin y'anw ta ye u ye nɔgɔ bɔ kuma na ko hakɛ tɛ maa si ye nin yɔrɔ tɛ maa si ye nin fɛn ninnu na يوم داي وقال الذين خرجوا في طلب العدو منو يجو نوبو منو بكي يجو نوبو بدو فاو بدو ينما من اولوكو لستم احق بها منا وكو او ني فين نو مانغان كاتما اونغا كوي او ني فين نو مانغان كاتما اونغا كدامغا نحن نحينا منها العدو وهزمناه او دي اتيكو مابوالو dɔw tun bɛ se ka segin ka n'u ka fɛnw ta anw de y'u gɛn k'u yɔrɔ ma janya k'u ma bɔ fɛnw na walasa fɛnw tigiya ka sabati silamɛw wa anw de ye u tɔ yagalabu hali bi k'u gɛn fo ka taa segili yɛrɛ ta ka bɔ hakili la pewu anw de y'o kɛ n'aw ye fɛn fara ɲɔgɔn kan anw kɔfɛ aw n'o man kan ka tɛmɛ anw kan dɛ an bɛɛ tun bɛ kɛlɛ baara de la
وقال الذين أحدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم منو ننا كوليكا على كلا كولوشي ولو يروكو صلى الله عليه وسلم خفنا أن يصيب العدو منه غرة فاشتغلنا به وقوم زرانا دي جوجو كان كرا ينباتو تو كان بي أكا وده أتوان يكرا كولوشي ينتا أو كندا تاكا أو كندا بيتا كوندو يكوي ولو فنا كاكومي ولو كونيا أو يفرا نيونغا ما فنا كومي كودو دي لا أون زرانا دي جوجو كان كرا ينبا توسو كان غفلة دستور على كرا صلى الله عليه وسلم كان ينباتو تو كتا دانغرالا وده أتوان دارا على كرا كولوشي انت عارف بزيغا فرعوكا فهم فرلا نيونغا ko bebe flika day ko nataka ana munu e fewnge nyonga olu yu felafu du ko onde a kenyonga wa ontadu awa jama kulu tofla fana olu fana yu ka kuma fu khilafu yinde da tedro ko mushina ka wuli ka nyombu go fe no fete o tede kera beni ka fabia nunu akila keledu onde garske kera fewngi aw ye fewn fara nyonga o yon garske nunu ngo adunga hakili jagabo de ni yaye aw ya fara nyonga kaundo aw fana kumbe kodo de la ambe kan nafa be mina ni islamaya damne barawdi kala durusu de ben ngono de ibe ko ilame kana lamete don ko manado ni alakira bina ni ko kiritike chugo mina sira sallallahu alayhi wasallam ni ala yere kabla sirali ibn afam na farala nyonga ka koke ni be dola ni yere be dola ibe dola e min da na fa mayro e min da war mayro e kana ke dro ni ndirani de ma ne de bota darsu chama men ngono de nga anga la je folo akiri tikere chudi koyin jama kulu saba ni u kelengele beka kumay munu ye fem fara nyongo lu ko ye fem nu ndaw ya ndadi keledu kafiru fara utara ko fem do ni mi ndaw to taya ulu ya famti munu ye kafiru gien ku mabo ulu ko an yin nun gien ku mabo ka tafe o ye kele bara to dodi o kuma awna mangan ka temonga nunu ngwa ngba alkira de koloshi sallallahu alaihi wasallam ambe kele o kele la ambe ko kula ya akmulo ni de anga ni sa kunti ga to juruk sede ni kira ko bora la foi tambulu ambe ga kira de koloshi sallallahu alaihi wa alihi wasallam فأنزل الله قوله في سورة الأنفال كو كرمي الله تعالى أكو مجي سورة الأنفال كنو على ربنا كوين ينبو وينون سما على كرا كون مكما فلو على سورة لك القرآن آية دي جيسا كوين كيريتي سورة الأنفال ودد دمنا نيني غني مكو كمين ينبولي على كوتشودي يسألونك عن الأنفال يسألونك كوبئ محمد ينيغا عن الأنفال كبو غنيمة وما فمن نزور لك للا بكيكي ينيغا وفونا واجنا نكو كوين لبانا على كرا دي ينيغا الله صلى الله عليه وآله وسلم هل نكتابتك موسيبي قرآن دي بوسمنتيا ufole nyongo binga sallallahu alayhi wa alihi wasallam ni nuye ko kurade mingera umadelika ganimatla o kera minge ala kira nyiningale ala ijabidi ala ko ubi yininga gani maula femunu be soro kelela no e ganaimu yi o togode ko al anfalu ye ganima de koy ko buke ki yininga gani maula aha qulil anfalu lillahi war afu ye ko ganimau ye ala na ka cide tay ganimau ye ala na ka cide tay o koraydi cide de bina nyena bo ni ala ka blasrali aw mana fara cide kaka keleke ni ganima min sorola ayo ko to cide bulu
ganima ye ala n'a ka kira ta ye فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم فاتقوا الله أيسر علينا وأصلحوا ذات بينكم أكا أجدلا أكا ناتو فنغو كا أكو دنيونا أكا ناتو فنغو كا أفرافرا أي أجدلا أكا هيرا كنونيوي أبي من غنونا يرى يكو نونغانوني نيوي أي أجدلا ala ya aya jigi kan fu kore be ka kuma bora la sisa mi fo beta blala ala ko ko be ala na ka kirabulu na ko be ala na ka kirabulu sisan ko dajuru bina ala kirama sallallahu alaihi wa alihi wasallam bana ala bina kira ya maru ka ke chugo bina kira bina kete wa atii'u allaha wa rasulahu وأطيعوا الله ورسوله أكا على بتو ألك يا مركم أيو لبتو أكا على كتشدي لبتو إن كنتم مؤمنين ناس رأي مؤمنون أنا أقول دي من فلا على كرامة آيات كراتلا صلى الله عليه وآله وسلم آيات وعلنا ككرانو أكا كوتاي ناس رأي مؤمنين ما بعيد كو آية علنا ككرال لبتو ناس رأي مؤمنين na kalimani ya ce ai to ala na ka kira ko nulu ya ke bla yoro mina ka bla wa ma ataakum ar-rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المسلمين وكلمه ko ala kira sɔrɔ la ka ganima in tila silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ ni aya jiginen k'a fɔ ko kɛlɛcɛw aw da ye n'aw nana kɛlɛ kɛ a da tɛ ganima ko kuma na a ganima ye ala n'a ka kira ta ye o kuma na kira de b'a tila kuma kɔrɔ y'o ye ko ni aya ninnu jiginen min kɛ ala kira sallallahu alaihi wa alihi wasallam a ye ganima in tila silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ وبعد أن أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ببدر 3 أيام وعلى كرا كله كوكا كليسا بسي بدرو كله كيرويناي صلى الله عليه وسلم أنو كله باني على كرا واتي كي أيت كليسا بسي كله يندغيرو لي أيت كليسا بسي تحرك بجيشه نحو المدينة ومعه الأسارى من المشركين قلت ليس بد فليس على كراي إلا ما ناكا كلبولي كرايدي أي تاما بلودا ناكا كلبولي كي كوندا مدينة كا أني كلا جون بيون في ما منو مننا كلا كون منو ينما مننا نو ما فا أنو لو بيون في أنا كوار كراي كوندا مدينة كا لسه بتمني كوفي صلى الله عليه وآله وسلم واحتمل معه النفل الذي أصيب من المشركين كو أي غنيمة نون شيء أفعل وياسر غنيمة متلفلو أي تلالي كوكما من فوق كوراي دي أتلالي بلا أكرا كبولوكا أي أتلا سلاموني يونجي نتلالي ولا لي بنيفه أنا أتلا يورومنا وبنيفه أنا قال كراي غنيمة نون بيتش أبولو أيو يا مرو فيون فنزور لك لا ويا بدونو في يكون دا مدينة كا نكلا جون وجعل عليه عبد الله بن كعب عبد الله بن كعب كايو دي بلا غنيمة وكنا أي غنيمة بلا لك مراكونا بكال فالما كسروكا تاما بلودا فلما خرج من مضيق الصفراء كوكما من عن سيرا مضيق الصفراء oye ni yɔrɔ tɔgɔw de ye an k'o yɔrɔ faamu yɔrɔ tɔgɔw de bi yan bamanankan t'u la dɛ ok kitabu bɛ maa minnu bolo na anw ka ni Mali tariku sɛbɛnna sisan n'a fɔra ko a selen Yirimajɔ o ye maa min bɛ Yirimajɔ dɔn ye dɛ a selen Kulukɔrɔ a y'a kɛ tan a selen a tɔgɔ ye di Faya kɔnɔ a ye nin kɛ
amana se o kuma do de masiya bana ni yoro yin wolo do de to ko kuma na alkira sirai نزل على كثيب بين المديق وبين النازية ko ajigina chenjen do doka chenje kululama do kumbi de kathibu alkira jigina o chenjen kuluni ndalai o chenjen kuluni be madiqu ni naziya ni yonje al madiq an naziya ni yorofla ni yonje de toy kuma infla be yoro tawdi ko ajigina o yorofla de ni yonje وقسم هنالك الغنائم على المسلمين على السواء بعد أن أخذ منها الخمس ko ganima intlalai ne bai ganima de class la union ce ala sawai da makanyaka ben yoroka kala munun be kira koloshiu sallallahu alaihi wasallam munu ya faranyonga ani munu ya dara kele do mama kumbe kele kene kai o ben yorod da makena ala kira kele ko ka khumsu tala khumsu fana wa adama kiri nga ni kira ka nyene ma laje ama to ko khumsu in fara nyonga fa ka ke milliardaire ko kira tura o khumsu tay nay katlaka fatu ka to fa nay foi tabu bana koray ko khumsu in ala ya tlali de bla ala kira ka boloka sallallahu alaihi wasallam yada ni ye na folo taka din mangelama kuma ta la bleu سيدنا عمر أدلك على كذا صحابة فلا كربو كفمبلا كتادوما كفوتشيدي كاسكي كولاجي نوبنا كتشومنا وما فلا فيهم فنتانا ويا بتلا كبانشيدي رسكيلينا أما عائشة رضي الله عنها أدلك نفلو جامع nafulu chama katlika sadakati boka nafulu nikani na dafore saka bo yaklima awla sira ka jomso na naka shundige wasura shuni kundo na ni tulu ni burudi jomso kama ko ere min be sadakati bi ali masika halla kira diramu kili anga sugodo labe ga shundige la akima hankili jigi ni kunya hankili jigi ngumbaki marola anti kunnum fam ni ma akala na nyama fie shetana bina waswasa don nay kono ay kira kile tla durnata to be tla slamo to be min zoro ka u kile ni roina al kira to sora ka khumsula sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya khumsu mbla al kira ka buluka ako ke ga islam fanda uni desebato qur'an tla ka nyefo khumsu al kira ka nga ke chugumina sallallahu alaihi wasallam wana kwa kire atla union je ka da makenya akele ko ka tla durna taala wa indama wasala ila as-safra'i ko kuma na ala kira sira safra'u yoroma amara bi qatl an-nadr ibn al-harith as-safra'u ufana wuludoy sira ka kata madina ka badru kana madina yoro do be ko as-safra wulu gonna do be wadi as-safra ko useleyi ko alkire ya maruke bi qatl an-nadr ibn al-harith an-nadr ibn al-harith o kuye kafiri kana golem badoy damateme mokdo alkire ya maruke ko ko fay ko ma marata te ma labla tate ay ya maruke ku ka o fay حلبي وبي وبك الاستراتيجي بلا ما فاشون دو بي نولو مننا وتبلا وعليك صلى الله عليه وسلم انا دون كاتي فوي كاكم في عليك النبي مو عليك تشيدون وبلا سرامبه على في نيو يكا مينغي اسرا دي دروما ni uye ka feminge usra de diruma bana alakira sallallahu alaihi wasallam ayya maruke an-nadr bin al-harith o chey ku ka fay alikum ma minana wa kana huwa hamil liwa'i al-mushrikin yawm badr ko flanga fu ka kele drapeau mbale rede
kafiru ka kɛlɛ jojo ka kɛlɛ drapeau o tun b'ale de bolo وكان من أكابر مجرمي قريش ko Qurayshiw la jurumutigiw Qurayshiw ka maa jurumutɔw la belebele dɔ kun don kɔrɔ ye maa kafiri kana gwɛlɛnbaw dɔ kun don min Quraysh Alakira ye yamaru kɛ k'u k'a f'a ye fi wadi safra ومن أشد الناس كيدا للإسلام ko mɔgɔw la fɛlɛ jugutigɛlaba kun don silamɛya contre la ba n'o tigi minɛna est ce que kodɔn ye k'o bila o ka taa tɛmɛ ni fɛlɛ jugu ye silamɛya contre la pour que a ka fɔ ko Alakira bɛ hinɛ wa kira bɛ baara de la a bɛ baara de la missionnaire de don a bila mɛ ci dɔ de la rasul ciden de don an n'an bɛ ni ci min ye bala minnu dan bɛ o ci ɲɛma ni o mɔgɔ dɔ minɛna a ye président jumɛn ye ko a ye coup d'état kɛla minɛ k'a bila communauté internationale tɛ fɛn f'i ye o la maa si tɛ foyi f'i ye o la ni maa ye mugu ta k'a bɛna ci la i ka palais kɔnɔ n'i y'o minɛ i b'o faga parce que o ye kɛnɛkan ko n'i ye maa minɛ a bɛ kɛ ka fɛlɛ tigɛ hali jamanaban ninnu fɛn o fɛn filɛ n'u ye maa o maa minɛ hali u yɛrɛ ka jamanaden k'a bɛ bɔ ni jamana gindo ye ka taa di jamana jugu ma i bɛ fa n'i ma fa e tɛ fiɲɛ kɔni minɛ kɛnɛma bilen masalan jamanaban ninnu fɛn o fɛn filɛ tubabu jamanaban ninnu a dɔ k'a ka minisiri kɔrɔ dɔ walima a ka sɔrɔsi kɔrɔ dɔ min bɛ jamana gindo kalama ko o ni jamana faden jamana dɔ bɛ jɛ la duguma a bɛ to ka jamana ka sɛgɛrɛw f'o ye e ka taa a mutaba bani e ka taa baasu k'o fɛnw na internet la bani n'i minɛ n'o na dɔrɔn i ka ko banna mana ko nin cɛ in fɛlɛ jugutigɛla ba kun don silamɛya contre la An-Nadr bin al-Harith kira ye yamaru kɛ ko k'a fa a faliko kuma fɔlen a ka wale dɔw de bɛ kɛ ka f'i ye i k'a dɔn munna Alakira ye nin tɔmɔ maa tɔw cɛ la ko k'a fa ka sɔrɔ mɔgɔw fana kun don maa minnu u tun bɛ Alakira tɔɔrɔ dɛ sallallahu alaihi wasallam nka a dɔn ko o dama tɛ dɔ ka nata f'i ye ko kira bɛ hinɛ k'a bɛ yafa mɔgɔ minnu b'a tɔɔrɔ a y'u minɛ a y'u fa la ko nin a ka fɛlɛ jugutigɛ kun barika ka bon ka ɲɛsin silamɛya ma وإداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم k'a kira tɔɔrɔli fana a ka kira tɔɔrɔ kun barika ka bon maa don maa min kun ja ka gɛlɛn ka kojugu ɲɛsin Alakira ma sallallahu alaihi wasallam o jugu fana kun b'a la فضرب عنقه علي بن أبي طالب رضي الله عنه ko Alakira ye Sayyidina Ali ibn Abi Talib de bila o baara la ko Sayyidina Ali de y'a fa a ye Ali bila k'a kunkolo tigɛ wolo in kɔnɔ ye wadi safra ولما وصل إلى أرض الزبية u taara Arq az-Zabiyya u sera ye o fana yɔrɔ dɔ tɔgɔ ye u sera ye min kɛ cɛ dɔ in Nadru fara yɔrɔ min u y'u sɛnsɛn u nana se yɔrɔ wɛrɛ ko Arq az-Zabiyya u sera ye min kɛ أمر بقتل عقبة بن أبي معيط Alakira ye yamaru kɛ yen fana cɛ dɔ bɛ kɛlɛjɔnw na ye ko Uqbatu bin Abi Mu'ayt ko k'o fana f'a ye kabako bɛ nin cɛ in ka ko la dɛ nka an ka faali ko baro kuncɛ a yɛrɛ ka ɲɛnamaya kabako dɔw b'a la maa bɛ darisu sɔrɔ o kɔnɔ maa b'i janto i yɛrɛ la maa b'i cogo dɔn وقد أسلفنا بعض ما كان عليه من إيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ako nin cɛ in ka kira tɔɔrɔ an tɛmɛna o kuma dɔw la nin kitabu kelen in kɔnɔ a kun bɛ ko minnu kɛ Alakira la sallallahu alaihi wasallam وهو الذي كان ألقى سلاج زور على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة ko dɔ delila ka kɛ Alakira la maa si ma deli k'a ɲɔgɔn kɛ nin cɛ in de y'o kɛ ka Alakira to seli la don dɔ sallallahu alaihi wasallam alkaaba kɛrɛfɛ nin cɛ in de taara ɲaamɛ faale kɔnɔfɛnw
o furu nɔgɔw ni kɔnɔfɛn jugu ta kana kɛ alakira te turulen kun kan Uqba bin Abi Mu'ayt ko nin cɛ in de y'o kɛ k'i hakili jigi alakira filɛ k'a fɔ ko cɛ min fa ko nin cɛ in de y'o kɛ وهو الذي خلقه بردائه ko nin cɛ in de delila ka alakira ka birifini kɛ k'a kan cɔri ka alakira kɔli cɛ sallallahu alaihi wasallam وكاد يقتله ko fo a kun zurunyana ka alakira fa لولا أن يعترض أبو بكر رضي الله عنه ko ni Abubakar kuma ni bana mini ka ɲɔni ka bɔ alakira la k'a do a ka kan bisi mini ka se alakira ni ma sallallahu alaihi wasallam ko nin cɛ in de y'o kɛ don dɔ a nana ka alakira kɔli seere k'a seere Abubakar de nana k'a ɲɔni sahaba caman kuma na u ko nin do in k'a kɛra olu bɛɛ ɲɛna k'olu si tɛ se ka gɛrɛ reshi kana gɛlɛnbaw kafiribaw caman bɛ kɛnɛ kan maa o maa n'i da donni na i ta bɛ juguya ka tɛmɛ alakira ta kan sallallahu alaihi wasallam ko nka Abubakar de nana ka cɛ in ɲɔni k'a ɲɔni k'a ɲɔni k'a tufa fo ka kira bɔ a bolo ka sɔrɔ k'a fɔ ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah a bɛ sɔn ka cɛ fa cɛ min ma foyi k'a la f'a ko dama ne ma ye Ala ye hali Seydina Ali ye nin baro bɔ a don hali Ali bɛ yen maa si ma se ka gɛrɛ ni Abubakar tɛ nka a fana gɛrɛlen u y'a bugɔ fo k'a kiri a kirinen de taara ka taa so don min a ye nin cɛ ɲɔni ka bɔ alakira la sallallahu alaihi wasallam o cɛ in de fa yɔrɔ filɛ nin alakira ye yamaru kɛ ko k'a fa فلما أمر بقتله ko kuma min alakira ye yamaru kɛ n'a fali ye sallallahu alaihi wasallam قال من للصبية يا محمد k'a ko alakira ma jɔnni bɛ to denmisɛnw kɔrɔ man lissobiya jɔnni bɛ denmisɛnw kɔrɔ i ye ne fa ka bɔ n den fitinin minnu bɛ yen olu bɛ kɛ ko alakira ko قال النار alakira ko tasuma a y'a sɔrɔ alakira fujuruna kɔnɔ ka d'a kan a filɛ ka kuma min fɔ bi o n'a ka walikɛta tɛ ɲɔgɔn ye a bɛ kɛ ka hinɛ kuma fɔ nka hinɛ mɔgɔ tɛ قتله عاصم بن ثابت الأنصاري عاصم بن ثابت الأنصاري o de y'ale fa ويقال علي بن أبي طالب dɔw ko hali Ali de fana y'ale fa ko a maa fila bɛɛ ko Ali de y'a fila bɛɛ fa nka dɔw ko Asim bin Thabit al-Ansari ko de ye nin cɛ in fa o ye Uqba bin Abi Mu'ayt an ko kibaruya dɔ b'a ka ko la adamaden ka laban ɲuman ɲini Ala fɛ o ko nin cɛ in kun ye maa ye kana rajulan kariman haliman maaba kun do maa jogo ɲuman kun do a muɲunen kun do a ka ko daminɛna Uqba min ka fali ko kuma fɔli filɛ a n'a ye ko minnu kɛ alakira la sallallahu alaihi wasallam ko wa kana yujalisu an-nabi sallallahu alaihi wasallam qabla nubuwwatihi kani a tun bɛ maa minnu tun bɛ gɛrɛlen don alakira la ka kɔn a ka nabimaya ɲɛ a tun b'o mɔgɔw la ani alakira kun donnen don ɲɔgɔn na kosɛbɛ yanni alakira ka kɛ nabima ye ko hali kira kɛlen kira ye sallallahu alaihi wasallam nin cɛ in n'o ye Uqbatu ye ko a ka tɔɔrɔ foyi tun tɛ se alakira ma sallallahu alaihi wa alihi wasallam a bɛna baro kɛ alakira fɛ a cogo la nka a kɔni ma sɔn ka silamɛya wa laada dɔ tun b'a bolo n'a nana ka bɔ taamayɔrɔ la komi n'u taara Sami n'a nana a kɔni mana taa taama o taama n'a nana a bɛ dumuni ba dilan ka mɔgɔw wele ka na y'a dɔn fantanw dumuni ni walima ka dumuni dilan ka dunanw bisimila halisa a laada bɛ arabu fɛ yen arabu ka waso ko dɔ don u ka maabaya taasiraw dɔ don ko a tun bɛ dumuni dilan ka jama wele ka na n'a bɔra taama na a ka foyi tɛ se alakira ma sallallahu alaihi wasallam
donc a tubili yɛrɛ min ma kɛ o jan tɛ alakira ye ka d'a kan ni ɲɔgɔnna maa ba ɲɔgɔnna maa minnu ne kodɔnna o ma façon tubili kun ka di alakira ye ka d'a kan jama b'u nɔfɛ o tubili bɛ fanga don silamɛya la ko ni sɛ in a nana ka bɔ taama na min kɛ a ye dumuni labɛn ka mɔɔw wele ko a ye alakira yɛrɛ wele o dumuni na sallallahu alaihi wasallam ko alakira welele ko alakira ko na n ka furusa intihazo kɔrɔ ye n ka occasion profiter a ka nin wele in senfɛ ara maa min don ka fɔnisiriya bɛ cogo min na alakira nan'e wele jaabi ko alakira ko n ye n gale di ka dumuni kɛ n ti don i ka du kɔnɔ f'i ka seereya k'a fɔ ma si tɛ ala kɔ ne y'a ka ciden ye n ti don i ka so n ti ka nin dumuni ne t'a dun hatta tashhada an la ilaha illallah wa anni rasulullah k'o kɛra min kɛ a ko n'o de b'a to i bɛ don ne fɛ yen i bɛ n ka dumuni kɛ ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah ne tɛ ɲɔgɔnna wele k'i labila k'i tɛ n ka dumuni kɛ k'i tɛ don n ka so a ye nin fɔ min alakira ye dumuni kɛ sallallahu alaihi wasallam kira y'a ka wele jaabi kira donna a ka du kɔnɔ k'a ka dumuni kɛ nka ja ale bolo ale kɔni n y'a fɔ dɔrɔn maabaya kama a y'a kalen ko fɔ ale ka kuma dɔ fɔ n'o tɛ a t'a ka dumuni kɛ a tɛ don a ka so ale y'o fɔ dɔrɔn walasa a k'a ka dumuni kɛ o kuba bolo ale y'a kɛ o de kama nka kuma in nana cari o don ni u ka maaba min silamɛyara u b'o lagosi de u b'o lagosi k'a fɔ k'a tugura kira nɔfɛ k'a faw ka sira bila a kɛra tan u nana o kumaw de cari a nɔfɛ k'a lagosi k'a donna alakira ka diinɛ na sallallahu alaihi wasallam awa ale bolo a y'a kɛ fɔnisiriya de kama n ye maaba wele a y'i kale ko n'i ma kuma dɔ fɔ k'a ti n ka dumuni kɛ n y'o kuma in fɔ ten dɔrɔn ko y'a sɔrɔ a terikɛ dɔ tun bɛ yen o y'a dakawuli teri ko Ubay ibn Khalaf o fana kun dalen bɛ taama na o de nana bɛn nin hadisa in ma o fana kun ye kafiriba ye ko nanen ka bɔ Sami o nana sufɛ u ye kibaruya f'o ye k'i terikɛ tiɲɛna koyi k'a tugura Muhamadu nɔfɛ a ko Ukuba k'a tugura Muhamadu nɔfɛ k'a donna a ka diinɛ awa ko Ukuba yɛrɛ y'i labɛn k'a bɛna bɔ a terikɛ nana ka bɔ dugu la a bɛna fo a ye terikɛ fo n'o ye Ubay ibn Khalaf ye terikɛ ma kuma a kumana a fɛ a m'a jaabi o terikɛ in fana de y'i kalen sa Ukubatu ye a ko ne ɲɛda y'i ɲɛda ma haramu ye i ni ne cɛ jɛ o banna ne ye min kɔni mɛn n'o ye tiɲɛ ye o nkalon bangi ne yɔrɔ f'i ka taa alakira sigilen sɔrɔ a ka baroda la maaw cɛ la i ka daji tu a ɲɛda la i k'a jira diɲɛ bɛɛ la k'i ma tugu a nɔfɛ a ko n'o tɛ i ni ne ka teriya banna aya dɔ bɛ kuranɛ kɔnɔ a bɛ kuma terijugu ka kibaruya kan dɔnnibaa dɔw ko k'a jiginna nin cɛ ninnu maa fila de ka teriya la o de y'a to n ko wajibi dɔ b'a ka ko kɔnɔ i ye terijugu ye Ubay ibn Khalaf de y'a bila nin na a n'o kun ka di ka se hakɛ min na a dakawuli teri dɔ i y'a dɔn kuma dɔw la teriya dɔw bɛ ja ka se hakɛ dɔ la hali n'a terikɛ fasɔn k'i muso bila i laban b'a bila hali n'a ni balima min ma bɛn i n'o ka balimaya bɛ ɲini ka tiɲɛ mana ko terikɛ ye nin fɔ a ye min kɛ k'a ko o kɔni man gɛlɛn n'o dama don wa ko Ukubatu de nana alakira sigilen sɔrɔ o la sallallahu alaihi wasallam terikɛ y'a fɔ a ye cogo min na da a y'a kɛ ten coyi a nana alakira sigilen sɔrɔ ka daji kanga k'a tu alakira ɲɛda la sallallahu alaihi wasallam dɔw ko alakira y'a jɔsi ka bɔ a ɲɛda la nka dɔw ko ala ye daji kɛ ka alakira ɲɛda éviter k'a daji ma alakira ɲɛda sɔrɔ nka a kɔni y'a tu a la wallahu ta'ala a'lam ko o kun ye alakira tɔɔrɔ ko alakira ko a ma sallallahu alaihi wasallam a ko ni ne y'i sɔrɔ magankulu kɔfɛ don o don n bɛ nbamuru yɛlɛ i kuncɛ kan
ko i dun ka n'u filɛ tan ni alakira ye fɛn o fɛn fɔ u tun bɛ siran maa min don a tɛ kuma lankolon fɔ a tɛ nkalon fɔ ko alakira ye nin fɔ kubatuma min kɛ a ye ko in kɛ sa nka nin kuma in y'a siran ko de y'a to baduru don a kun ko k'a tɛ bɔ ko k'a daminɛ nin don la sa ukubata de kɛra sa komi ba falen bɛ wulu la a ka kira tɔɔrɔ de nana daminɛ nin kɔfɛ sa ale de ta nana juguya bɛɛ ta ye sa walasa mɔgɔw k'a dɔn ko ale ma silamɛya walasa mɔgɔw a ka bange mɔgɔw ye ko ale k'a fɛ ale ma tugu a nɔ ale ye kuma in fɔ dɔrɔn ka a nisɔndiya n'a ye dɔrɔn a ka dumuni kɛ ale nana a ta kɛ nalomaya yɛrɛ ye ukubata ka ko de kɛra ka ko de falenna ale de tun ka tɔɔrɔ ti se alakira ma nka o kɔfɛ ale de ka tɔɔrɔ nana bonya ka tɛmɛ bɛɛ ta kan nka ko alakira ka nin kuma in kira ye bagabagalikan ye min fɔ a ye o tora a kɔnɔ hali don min na alakira ye kɔrɛsi mankan na gɛrɛ don min na u ye fɛn in k'a kan maa minnu y'a kuma fɔ a ye maa damadɔw ta u tɔgɔ ma allahumma alayka bi fulani wa fulani a ye mɔgɔ dɔw ta u tɔgɔ ma de b'o kɛra k'u tun bɛ yɛlɛ la u bɛɛ ye yɛlɛ dabila u sumana u y'a dɔn ko alakira tɛ kuma fu fɔ ko alakira ye nin kuma in min fɔ cɛ in ma kuma in tora a kɔnɔ a tora a kɔnɔ ko de y'a to baduru la bɛɛ y'i kali ko f'i ka bɔ n'i ma bɔ i bɛ maa bila ka bɔ i nɔ na ale ko a tɛ bɔ u ko i tɛ bɔ mun na a ko alakira ye kuma min fɔ ale ye ko n'a y'a sɔrɔ Magan kulu kɔfɛ k'ale ma ɲinɛ kuma in kɔ k'ale dun b'a dɔn maa min don a tɛ kuma lankolon fɔ k'u ko nasa an bɛ solution sɔrɔ yen ɲaamɛ dɔ bɛ yen bolo ko ɲaamɛ bilenman dɔ tun bɛ ukubatu bolo ɲaamɛ t'a dan ka teli o ye teliya da ye ko taa n'i ka o ɲaamɛ ɲini n'i y'a ye ko kɛlɛ bɛna koya an na yɛlɛw ka i k'i yɛrɛ ɲini an ye sira d'i ma u y'a nege n'o de ye a bɔra n'o de ye ukubata bɔra min kɛ kɛlɛ tiɲɛna a yɛlɛla ɲaamɛ ka ɲaamɛ nana coro bɔgɔntoro la a minɛ sababu de kɛra o ye fana alakira tun ye kuma min fɔ o kuma de nana waleya nin yɔrɔ in na yan alakira ye yamaru di k'u k'a fa dɔw ko Ali de y'a fa dɔw ko Asim bin Thabit al-Ansari k'o de y'a fa ni maa fila fara u fa kun ye wale minnu ye o walew filɛ u ka saya ka dɔgɔn o wale ninnu na u faali kun ka dɔgɔn u ka crime na u ye wale jugu minnu kɛ u ka faali ka dɔgɔn a kunkɔrɔ kɛra min alakira sallallahu alaihi wasallam ani kɛlɛ jɔn tɔw bɛna taa ko bɛna taa laban min na ni Ala ye dɔ wɛrɛ jira an na an n'o ɲɛfɔ subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Cotizap, cotiser, sponsoriser, soutenir, contribuer, participer. Ni mɔgɔ min b'a fɛ ka fara kanda sira kan alisilamɛya baara walakiliw la i bɛ se k'i ka ɲumanya kɛ nin sira in fɛ cotizap/kanda sira Mali a bɛ kɛ ka alisilamɛw bɛɛ lajɛlen nafa. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.